機嫌だね、あの子ね。機嫌だね。あ、聞く。どうしたの？あんな大きくてダメだから。そうやっちゃダメよ。どうしたっけ、赤ちゃん。こっちもいるよ。お、びっくりした。Is it German Spitz? Sorry? Is it German Spitz? Oh, this one. Is it the Duitse dingeswinkel? No. Maar die is niet goed. Ja, ik weet het. Vreselijk. En nou heb ik nog een Italiaanse serie ook uitgezocht. Chicken zat er niet. Nee. Ah, mag ik daar twee door?ペロペロしないね、偉いね。のか、さっきブローチハーリングと。Ja, mag ik eentje broodje? Met uitjes? Ja, graag. Meneer Haring komt bij. Was dat het? Ja. Mag ik het ook? Ja. Ja, dank u. Buitensupport. Neeよ。ちょっと待って、ワクチンが来ちゃった。ねえ、ペロしちゃダメでしょ。はい、ブローチハリングです。人間先だよ、人間先、あ、ほら、玉ねぎだそれ。ダメだ、すごい悪いんだから。うん、ワクチン。うん。ちょっとあげよ。ニシン、はい。ちょっとでしょ。うん。パンもあげよう。パン。ワクチン、はい、オッケー。